regardless of your age. Oh. Regardless sa edad, January to December, month lang tayo. Okay, nauna ang reservist, sunod ang DepEd. Sige, unahin muna natin inspect Miss Aya. Okay, 1 point ang reservist. Si Miss Sulay. Okay. Okay, sige. Arrange yourself according to the color of your skin. Pinakaputi hangtod pinakaitom. Oh, pinakaputi, pinakaitom. Hindi, meron tayong kuwan. Hoy, Junjun, reklamador ka. Pinakaputi, dire, pinakaputi. Okay, paki-inspect. Puti. Parang puti. Okay, pwede pa, pwede pa. Oh, LGU. Ma'am Aya. Baliktad. DepEd 1 point. Okay, 1 point for the reservist, 1 point for sa DepEd. So, ito ngayon, kasi parang hindi lang, kasi isa-isa, di ba? Okay, so, haha, pwede pa. Sa pinakataas! LGU, sunod. LGU, sila. Then next. Okay. Una inspect ang LGU. Ay, wala nang balhinay. Wala nang balhinay. LGU, yeah. LGU daw, yeah. Si Salman. Parang mas matangkad si Ko sa kanya. Sige. Tingnan natin. Mas matangkad si Rayana. Okay. 1 point. Okay, 1 point sa LGU. 1 point. Habol driver. Okay, sige, one more. Ito, pag halimbawa,